Krajem juna mnogi vrtlari primjećuju neobičnu pojavu. Biljke koje su do prije nekoliko sedmica rasle nevjerovatnom brzinom, odjednom kao da stanu. Paradajz ne razvija nove cvjetove kao ranije, paprika sporije raste, krastavci daju manje novih izdanaka, a čak i biljke koje izgledaju zdravo djeluju kao da su usporile svoj razvoj. Mnogi odmah pomisle da je riječ o bolesti, nedostatku hranjiva ili nekoj grešci u uzgoju. Međutim, u većini slučajeva razlog je mnogo jednostavniji. Biljke tokom ovog perioda često ulaze u stanje stresa izazvanog visokim temperaturama i drugim nepovoljnim uslovima. Iako većina povrtnih kultura voli toplinu, svaka biljka ima granicu nakon koje visoke temperature počinju stvarati probleme. Kada temperature tokom dana prelaze 30 stepeni, a posebno kada se nekoliko dana zaredom približe 35 stepeni ili više, biljke počinju trošiti mnogo energije na preživljavanje. Umjesto da stvaraju nove listove, cvjetove i plodove, biljke pokušavaju sačuvati vodu i zaštititi svoje ćelije od pregrijavanja. Zbog toga se rast usporava, a ponekad gotovo potpuno zaustavlja. To je prirodan mehanizam odbrane koji pomaže biljci da preživi nepovoljne uslove. Još jedan veoma čest razlog usporenog rasta je nedostatak vode. Tokom toplih dana zemlja gubi vlagu mnogo brže nego u proljeće. Ako se biljke zalijevaju površinski ili nedovoljno često, korijen ne može pronaći dovoljno vode u dubljim slojevima tla. Mnoge biljke tada usporavaju razvoj kako bi smanjile potrošnju vode. Prvi znakovi mogu biti sporiji rast, manji listovi i slabije formiranje cvjetova. Važno je zapamtiti da svakodnevno zalijevanje malom količinom vode često nije najbolje rješenje. Mnogo je korisnije zalijevati rjeđe, ali obilnije kako bi voda stigla do dubljih dijelova korijena. Mnogi vrtlari obraćaju pažnju na temperaturu zraka, ali zaboravljaju da se i tlo može veoma zagrijati. Tokom sunčanih dana površina zemlje može postati toliko vruća da korijen biljaka počinje trpjeti stres. A kada je korijen izložen visokim temperaturama, njegova sposobnost usvajanja vode i hranjiva značajno se smanjuje. Biljka tada ne dobiva dovoljno hranjivih materija potrebnih za rast. Upravo zbog toga malčiranje postaje jedan od najvažnijih poslova krajem juna. Sloj slame, sjena ili prosušene pokošene trave štiti tlo od direktnog zagrijavanja i pomaže očuvanju vlage. Biljke koje intenzivno rastu i formiraju plodove troše velike količine hranjiva. Ako tokom sezone nije obavljena odgovarajuća prihrana, može doći do usporavanja rasta. Posebno su važni kalij, fosfor, magnezij i brojni mikroelementi. Njihov nedostatak često se manifestira sporijim razvojem biljke, slabijim cvjetanjem i manjim plodovima. Prirodna prihrana kompostom, biljnim fermentiranim preparatima ili drugim organskim hranjivima može pomoći da biljke dobiju potrebnu energiju za nastavak razvoja. Zanimljivo je da ponekad biljka uspori rast upravo zato što je već opterećena velikim brojem plodova. To se često događa kod paprike, paradajza i krastavaca. Naime, biljka tada većinu energije usmjerava na razvoj postojećih plodova, pa novi rast postaje sporiji. To nije nužno problem, već prirodan dio razvoja biljke. Redovna berba može pomoći da biljka nastavi proizvoditi nove cvjetove i plodove. A kako mi možemo pomoći biljkama u ovakvoj situaciji? Prvi korak je održavanje ravnomjerne vlažnosti tla. Zalijevajte rano ujutro i nastojte da voda dopre do dubljih slojeva tla. Drugi korak je postavljanje malča. Osim što čuva vlagu, malč smanjuje temperaturne oscilacije i stvara povoljnije uslove za korijen biljke. Treći korak je redovna prihrana. Biljkama koje trenutno cvjetaju i formiraju plodove posebno su potrebna hranjiva bogata kalijem.
Također je važno redovno uklanjati korov jer on troši vodu i hranjiva koja su potrebna vašim biljkama. Strpljenje je nekada najbolji saveznik. Ako primijetite da su biljke krajem juna usporile rast, nemojte odmah paničariti. U većini slučajeva riječ je samo o privremenoj reakciji na visoke temperature i stresne uslove. Kada temperature postanu nešto niže, a biljke dobiju dovoljno vode i hranjiva, vrlo brzo će nastaviti normalan razvoj. Upravo zato je sada najvažnije pomoći im da što lakše prebrode ovaj zahtjevan period. Uz malo pažnje i pravilnu njegu, biljke će vas nagraditi zdravim rastom i obilnom berbom tokom ostatka ljeta. Ukoliko vam je ovaj video bio koristan, podržite nas sa jednim lajkom, a video podijelite sa prijateljima na društvenim mrežama. Ukoliko želite i dalje pratiti naše savjete, zapratite naš kanal i družite se s nama svaki dan.